बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नज़रिया पाकिस्तान के अजीम कौमी मकासद और आपके साथ दुख सुख की सांच लिए हुए मैं हूँ पाकिस्तान का वकील सरदार आफताब विरक। प्रोग्राम कल से आज तक के साथ हम खुशकिस्मत हैं और इस बात पर फख्र महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में आज सहाफ़त के मैदान में हर तरह के मीडिया को बहुत बड़ी आज़ादी हासिल है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, आम जलसे जुलूस, तकारीर, हर तरह की आज़ादी के साथ हम अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन ये हमें भी एहसास होना चाहिए, हम जो इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, हमें आइन की हदूद क़यूद का भी इल्म होना चाहिए और हमें लॉ ऑफ लैंड का इस्तेमाल का पता होना चाहिए और हमें पेबरल लॉस का भी पता होना चाहिए। हमारी आज़ादी का मकसद बेमुहार शुतर नहीं, हमारी आज़ादी पर कुछ हदूद क़यूद हैं आईने पाकिस्तान के तहत, जहां पर रियासत की सलामती का तल्लुक होता है, जहां पर कौम की डिग्निटी के तल्लुक होता है, जहां पर आपके कौमी वकार को इन्वॉल्व होना होता है, जहां पे कौमी सलामती को गजंत पहुंचने का खतरा होता है, वहां पर हमारी आज़ादियां आइन सल्ब कर लेता है। मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी है मोहतरम नाजरीन कि आज एक बड़ी गर्मा गर्म 2-3 दिन से बहस चल रही है। वो खबर है जो आज भी लगी हुई है और मैं वो आपके सामने पढ़ने लगा हूं। ISI सरबराह की तकर्री, वजीर आज़म पाकिस्तान का इख्तियार। वजीर आज़म आर्मी चीफ की तवील नशिस्त हुई तकर्री के लिए कानूनी तरीका इख्तियार करने पर इत्तफाक हुआ। वजीर इत्तलात, वजीर आज़म ऑफिस ऐसा इक़दाम नहीं करेगा जो फौज की इज्जत कम करे, ना अस्करी क़यादत ऐसा कदम उठाएगी जो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाए। सिविल मिलिट्री इख्तलाफात नहीं, वजीर इत्तलात। ISI सरबराह का तकर्रर, वजीर आज़म को कम अज़ कम 3 नाम भेजे जाएंगे। वजीर इत्तलात, PM वांट्स करंट ISI चीफ टू कंटिन्यू फॉर सम टाइम, PTI। अब मुझे उस मकसद की तरफ आना है जिसके लिए मैंने तमहीद बांधी। पहली बात तो यह है कि नेशनल सॉवरेंटी, कौमी सलामती, रियासत की बेहतरी और कौम की इज्जत का तकाजा यह है कि ये जो खबरें चल रही हैं, ये जो वजारत इत्तलात की तरफ से खबरें लगी हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात, मामलात को एक साथ लेकर चलने की बात और उस पर यह जाहिर करना कि दोनों के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। नाज़रीन, मैं आपकी वसातत से पूछता हूं इन लोगों से कि इन बातों की जरूरत क्या है आपको, इन स्टेटमेंट्स की जरूरत क्या है आपको। 2 बड़ों के दरमियान मुलाकात हो रही है, खुदा के वास्ते उस मुलाकात को में अगर कोई तनाज़ा है जिस पर वो मुलाकात हो रही है तो उस मुलाकात को इस कदर अवाम में अपडेट करने की जरूरत क्या है आपको। कितना शऊर दिया हुआ है आपने लोगों को, कितना अपोजिशन के पास हौसला है इन बातों को बर्दाश्त करने का, कितना तामन है आपके साथ और किस कदर इजाजत देती है आपको आपकी गवर्नमेंट का सेटअप,
آپ کے حالات کی اجازت کس طرح سے آپ کو اس طرف لاتی ہے؟ آپ کے حالات کس حد تک اجازت دیتے ہیں آپ کو؟ حکومتی نظام کس طرح سے اجازت دے رہا ہے آپ کو؟ آپ کو اپوزیشن کے معاملات، اپوزیشن کا تعاون کس حد تک اجازت دے رہا ہے آپ کو؟ کیا آپ اٹھیں اور اس خبر کو لائیں اور لا کر عوام کے سامنے رکھیں؟ اور یہ 3 دن سے چل رہا ہے سلسلہ، اور آج میں تبصرہ سن رہا ہوں. میں نے لائرز کے درمیان بیٹھ کر بھی دیکھا ہے، میں نے پبلک کے لوگوں کے درمیان بھی بیٹھ کر دیکھا ہے. سارے کے سارے لوگ اس بات پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ بہت کچھ ہونے والا ہے جی، بڑی لڑائی ہو رہی ہے جی، دونوں بڑوں کے درمیان بڑا جھگڑا ہے جی، بڑا اختلاف پڑ گیا جی، یہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے جی، لوگ تیاریاں کر لیں جی. کوئی کہتا ہے اب فلاں الیکشن آنے والے ہیں، فلاں پارٹی کو آگے لایا جائے گا، فلاں بندے کو یہ کہہ دیا جائے گا. یہ کیوں ہے؟ آپ کی سٹیٹمنٹس کو لے کر یہ جو میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ جس طرح سے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر ہوتے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ریاست کے، ریاستی اداروں کے، جس طرح سے لا آف لینڈ اس کی اجازت نہیں دیتا، جس طرح سے آئین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا، اسی طرح سے کہ اگر آپ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل، ایکسٹرا جوڈیشل، ایکسٹرا لاز، لا آف لینڈ کے خلاف جا کر اگر آپ صحافتی اختیارات کو استعمال کریں گے تو جناب جس طرح سے ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کو لیا جاتا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹس کو لیا جاتا ہے، اسی طرح ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جرنلزم کی ایکٹیویٹیز کو بھی لیا جائے گا. لہذا یہ تبصرے، فوج کے پر تبصرے، حکومت پر تبصرے، یہ آزادی اظہار نہیں ہے. یہ تماشا ہے، اکھاڑا نہ لاؤ، اپنے ملک کا تماشا نہ اڑاؤ، ٹول نہ بجاؤ، دشمنوں نو موقع نہ دیو. کیوں کھاڑا لا کے بہ جاندے جے بھائی؟ کیوں ایک تماشا لا دیندے جے بھائی؟ ایک معاملہ ہے، آئینی معاملہ ہے، ایک ضرورت ہے حکومت کی، ایک تقاضا ہے پاک فوج کا، ایک آئین ہے اس کے پیچھے، قواعد و ضوابط ہیں ان کے پیچھے. آپ ان تمام قواعد و ضوابط اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق معاملات کو چلنے دیں اور کچھ دیر صبر کریں. آپ نے روز ایک گرما گرم خبر دینی ہے، آپ اس اخبار کو بیچنے کے لیے، ٹی وی چینل کو بیچنے کے لیے، ٹی وی چینل کی ریٹنگ کے لیے، یا یوٹیوب کی ریٹنگ کے لیے؟ نہ یوٹیوب کی ریٹنگ آپ کو کچھ دے گی، نہ ٹی وی چینلز کی ریٹنگ آپ کو کچھ دے گی. جب بھی کبھی آپ کو کچھ ملنا ہے تو قومی سلامتی کے تقاضوں کی تکمیل میں ملنا ہے. جب بھی آپ کو کچھ ملنا ہے تو قومی وقار اور عزت کے خیال کے آپ کو ملنا ہے. جب بھی آپ کو کچھ ملنا ہے تو ریاست کی حفاظت سے آپ کو ملنا ہے. یاد رکھیے گا، ریاست کمزور ہوگی، قومی سلامتی کے تقاضوں کے خلاف بات جائے گی تو ہم سب کو کچھ نہیں ملے گا، دشمن فائدہ اٹھائیں گے. پاک فوج کمزور ہوگی، حکومت کمزور ہوگی. اگر کوئی بات دونوں بڑوں کے درمیان پاک فوج کی ضروریات کے تحت نہیں ہو رہی، اس کے قواعد و ضوابط کے تحت نہیں ہو رہی، تو چیف آف آرمی سٹاف دیکھیں گے، کور کمانڈرز کا اجلاس دیکھے گا. اور اگر کوئی بات حکومت کے مفاد کے مطابق نہیں ہو رہی، حکومت کی سوچ کے مطابق نہیں ہو رہی، حکومت کے پلانے کے مطابق نہیں ہو رہی، تو وزیر اعظم دیکھیں گے، ان کی کیبنٹ دیکھے گی. خدا کے لیے آپ ایسا نہ کریں. ہر بندہ جس کا جو جی چاہتا ہے اس اختلاف کو اپنے اپنے انداز کے ساتھ سامنے پیش کر رہا ہے. بڑوں کی سوچ ہے، ان کا معاملہ ہے، رزلٹ کو سامنے آنے دیں. نتیجہ جس دن سامنے آ جائے گا تو آپ خراج تحسین کے ساتھ ان خبروں کو چھاپیں. میری آپ سے دست بستہ گزارش ہے، دست بستہ، کہ آپ صحافتی اقدار کی پہچان کریں. ہر صحافی کا اولین فرض وہ ہوتا ہے کہ ریاست پر انگلی نہ اٹھنے دے، قوم پر انگلی نہ اٹھنے دے. اگر میری بات میں آئین اور قانون کے خلاف کو باتیں ہوں، میرے اس رائے میں
अगर पैमरा के कवानीन के खिलाफ कोई बातें हों तो जनाब आप नंबर नोट फरमाएं और मुझे पूछें, मेरे साथ बात करें। मैं तफसील के साथ, चूँकि मैं कानूनदान भी हूँ, मामलात को समझता हूँ, मुहिब वतन शहरी हूँ, नज़रिया पाकिस्तान को लेकर चलना अपना ईमान समझता हूँ और रियासत की सलामती को अपने ईमान का दर्जा देकर उसके तकद्दस को कायम रखना चाहता हूँ। और आप भी कम नहीं हैं, लेकिन एक रवश को तर्क करने की ज़रूरत है। आप मुझसे आगे हैं रियासत की हिफाजत में, मैं समझता हूँ ज़्यादा मुहिब वतन है मुझसे, लेकिन एक रवैये को तर्क करने की ज़रूरत है, एक रवैये को अपनाने की ज़रूरत है। आप मेहरबानी फरमाकर उसको अपनाइएगा। 0300442036 मेरा नंबर है, आप इसको नोट फरमाकर मुझे अपनी राय दे सकते हैं। अगली खबर आप एक इंतहाई आला है, आप उस पर तवज्जो कर लीजिए। आपकी हुकूमत की एफर्ट्स का समर है, आपकी पाक फौज की एफर्ट्स का समर है। यूरोपीय यूनियन का अफगानिस्तान के लिए 1 अरब यूरो इमदाद का ऐलान। आलमी अमन के लिए तालिबान की मदद जरूरी, तुर्क सदर। जनाब ये उसी का तसलसल है जब आप एक दिन पहले आपके वजीर आज़म ने यह कहा कि हम अमेरिका के इत्तेहादी नहीं है, दाइश से छुटकारे के लिए तालिबान वाहिद ऑप्शन वजीर आज़म। और फिर यह कहा गया कि इमदाद की जाए। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को वर्चुअल खिताब करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के मफाद में यह बात जाती है, अमेरिका के मफाद में यह बात जाती है और इस खित्ते के तमाम ममालिक के मफाद में यह बात जाती है कि अफगानिस्तान की हुकूमत की मदद की जाए, उनके अवाम की मदद की जाए, उनको फंड्स मुहैया किए जाएं। और आफरीन है तुर्क सदर अर्दगान पर, जिन्होंने आगे बढ़कर फिर हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है। और आफरीन है यूरोपीय यूनियन पर, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अफगानिस्तान के अवाम के लिए 1 अरब यूरो इमदाद का ऐलान किया है। और हम चाहते हैं कि अमेरिका इस बात को आगे बढ़कर इसकी चौधराहट संभाल ले, इसका लीडिंग पॉइंट संभाले, लीडर ऑफ द वर्ल्ड जैसे वो अपने आप को सुपर पावर कहता है। 2 बातें होंगी, या तो अपनी सुपर पावर होने का दावा खत्म कर दें, तस्लीम कर लें कि आप कुछ नहीं हैं, और अगर सुपर पावर है तो अफगानिस्तान के मामलात को संभालिएगा। ऐसा ना हो कि जैसे हमारे वजीर आज़म ने कहा है कि ये अफगानिस्तान वो साबका तालिबान के हाथ में चला जाए और आप सारे हाथ मलते रह जाएं, और अफगानिस्तान को तस्लीम करने की तरफ तमाम के तमाम ममालिक आएँ, ताकि वो अपने कदमों पर मजबूत होकर एक मजबूत तरीन रियासत कायम करें जो इस खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है और अमन आलम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दाइश और दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए, उनकी हौसला शिकनी के लिए, उनकी पावर को तोड़ने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, एक ख़बर आपको खुशी के हम सुना रहे हैं कि हमने भी अखबार में पढ़ा तो पता चला कि आसिफ अली जरदारी की बेटी बुख्तावर के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है। रबीउल अव्वल का महीना है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। बहुत मुबारक हो साबिक़ सदर पाकिस्तान को, बहुत मुबारक हो जनाब बिलावल भुट्टो साहब को कि अल्लाह ताला ने उनको खुशी दी है, और बेटे की मां को और उसके बाप को भी नज़रिया पाकिस्तान मीडिया हाउस की तरफ से मुबारकबाद। और हम इस बात की तवक्को कर सकते हैं उनका ये बेटा नज़रिया पाकिस्तान का लंबरदार होगा और क़ायद आज़म का पैरोकार होगा। इसके बाद एक और गम की खबर भी है, हम उस पर नज़रिया पाकिस्तान मीडिया हाउस की तरफ से ताज़ियत कर रहे हैं। जनाब परवेज़ मलिक साहब लाहौर नून लीग के सदर MNA रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए हैं। उनको हार्ट अटैक हुआ। एक बहुत इत्तेदाल पसंद सियासतदान का इंतकाल हुआ है। कई हुकूमती बहरान आए, कई रियासती बहरान आए। हमने उस जन्नतुल मुकामी शख्स को
اللہ کرور جنت نصیب کرے. ہم نے اس کو کبھی ریاست کے خلاف بولتے ہوئے نہیں دیکھا, کبھی بحرانوں میں آگ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے جب بھی دیکھا ہے اس کی اعتدال پسند سیاست کو دیکھا ہے, اعتدال پسندی کے بیانات کو سنا ہے. میرے چونکہ ان کے ساتھ ذاتی مراسم رہے ہیں, میں ان کے پورے سوگوار خاندان کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں اور ان کے غم میں شریک ہوں. میری پوری ٹیم ان کے غم میں شریک ہے. اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نظریہ پاکستان.